السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا يعني هاد فارياتور دو لومينيزيتي. فوالا تي ان ça veut dire le transistor يعني الترانزستور، ثم لا باز القاعدة لا باز كوليكتور ايميتور ديود 1 غتدخل 24 فولت الديود من السورتي ديال الديود فا او كوليكتور، يعني غتدخل 24 فولت الديود وغتخرج من الرجل الأخرى وتمشي للكوليكتور ديال الترانزستور. لو بي دو ديود va sur le potentiomètre، يعني هاد البوتنسيومتر 10 كيلو اوم الرجل ديالها غتذهب هنا، ثم من الاباز رجل الاباز ستذهب الى هاد الفارياتور. لو بي دو لا باز va sur le بي sur le variateur، ثم الى الريزيستانس ار 1 يعني واحد، ثم هنا الإيميتور. Le puits de émetteur va sur la deuxième résistance R 1 kilo ohm، ثم sur l'autre résistance sur l'autre résistance émetteur واحد R 1 كيلو اوم. سي دو لا سون لي ميم، يعني هادو بحال بحال 1 كيلو اوم 1 كيلو اوم. وهنا الى لي ليد 1 2 3 4 5 et l'autre résistance, le puits de la LED, les 5 LED. Les deux puits des LED vont sur le 0 volts avec le puits de la résistance. يعني ستذهب إلى الريزيستانس. هكذا يعني هذا هو البرونشمون ديالها. سأعيد. هنا هذا الريزيستانس تشبه هذا الريزيستانس. الريزيستانس est le même 1 kilo ohm. Voilà le puits de l'émetteur du transistor va sur les deux pics de résistance 1 kilo ohm, et sorti de l'autre pic va sur les 5 LED comme ça. Les 5 LED comme ça. Ensuite, les deux vont sur les 0 volts. Le collecteur va sur le pic de la diode, et l'autre le pic de la diode va sur le potentiel 10 kilo ohm, 10 kilo ohm. Et 24 volts va rentrer dans la diode، c'est-à-dire la diode. ثم la base، le puits de la base va sur le milieu du puits de potentiomètre. Ensuite il va sur la résistance R1 يعني واحد، ثم هنا 0 volts ستدخل. le 0 volts va sur le deuxième pic de la résistance et va sur les LED. Donc voilà un variateur. C'est comme ça qu'on branche un variateur de luminosité. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.